ताहा मोर आलोचना नुह किंतु खोजिबा समस्या कौन अछि आपन को सीधा सीधा कहूँ बोले कि खराब ख्रिस्टियान बाइबल पढ़ो आपण गीत शुणा वाद्य शुणा किए केमी गाँव कौन है प्रार्थना को बाइबल पढ़ना दृश्य विषय संधान देवार मार्गदर्शी पुस्तक बाइबल प्रिय भाई मैंने ये आप माति जावा दरकार ये मरी जावा दरकार ये बंची जावा दरकार ख्रिस्टियन प्रचार करने उद्देश्य बाइबल पढ़ा दरकार नहीं किंतु आहार हिसाब से बाइबल पढ़ा दरकार शक्ति संग्रह करने बाइबल पढ़ा दरकार मैं 48 वर्ष है बाइबल पढ़े आश्चर्य पुस्तक आश्चर्य ज्ञान याद अच्छे जहाँ भी हो कहीं भी विलंब है बरंग परमेश्वर अन्वेषण कर तथ्य को दयाक शुणु गीत संहिता 27:3-4 तार शाखा प्रशाखा कौन छाउणी कले ही मोहर अंतकरण भय करिबो नाही जेबे युद्ध मो विरुद्ध रे उठे तेबे मध्य मु साहसिक हेबी मु सदाप्रभुको सौंदर्य देखिबा पाई ओ ताहांको मंदिर रे अनुसंधान करिबा पाई जेपरि जावजीवन सदाप्रभुको गृह रे वास करिबी एही एक विषय मु सदाप्रभुको निकट रे मागी अछि ताहा ही मु अन्वेषण करिबी कोटा खोजिबे परमेश्वरंकर सौंदर्य Praise the Lord. जीसु सुंदर जीवनेश्वर धन्य तू नाम धन्य प्रेम तुमरा Praise the Lord. जीसु को तांको सौंदर्य को व्याख्या करें 7 प्रकार सौंदर्य रहस्य अच्छी प्रभु ता भीतर गोटे प्रकार शुणु से सौंदर्य विश्वासी मानक उपरे वर्ते कहे गोटे कथा 90 गीत संहितार 17 से सौंदर्य तार अन्वेषण करी मानक निकटरे विश्वास करने लोक मान वर्ते थैंक यू से दरकार जगत बापा सुंदर है मतलब पुओ सुंदर होबार चांस नहीं माँ सुंदर है मतलब झील सुंदर होबार चांस नहीं जीशुंकर सौंदर्य लोक मान केते सुंदर नाहंती बोली कहले मत छाड़ देबो पड़ो हे पारु नाम कि मु तो लगेबार अभ्यास कर पाउडर नाही आप किछि मोर हैबिट ही नाही आप लगान जैसे सुंदर बढ़ाइबा को चेष्टा करिबा को ख्रिस्टियन हेबो हां जानि थलु तांकर सुंदर ही अधिष्ठान प्रेज द लॉर्ड प्रिय भाई बहने जेबे परमेश्वर सौंदर्य को अन्वेषण करू समय नहीं कहवा पवित्रतार सौंदर्य हूँ परमेश्वर सौंदर्य धर्मर सौंदर्य हूँ परमेश्वर सौंदर्य ज्ञानर सौंदर्य हूँ परमेश्वर सौंदर्य श्रेष्ठ सौंदर्य बड़ी मनीष मान मध्य जड़े जनक परी पारती असुविधा महेंद्र गोटे गढ़ गोटे होटेल अच्छे से होटेल को जलिका खोलिया जाओ होटेल वाला ब्राह्मण लोक से कहले आज्ञा मोर बापा भाई आप देखा किंतु प्रभु परी समस्ते जो समय सौंदर्य अधिष्ठान केमती सौंदर्य अधिष्ठान कर चांस केमती गोटे कथा कह शुणु प्रथम सामुएल 10:6 जय प्रभु हालेलुया
जल्दी ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ତୁମ୍ଭକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିବେ, ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଲୋକ ହୋଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେତେବେଳେ ହେବ? ସେହି ଆତ୍ମା ଅଧିଷ୍ଠାନ କଲେ। ନହେଲେ ରୂପ ଅମୃତ ଲୋକ ଆଉ କେତେ ଲୋକ ଯାହା ଲୋକ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନଟା ସବୁ ବାହାରିଥାଏ। ଏଇଠି ହିଁ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ଅଛି। ଏଇଠି ହିଁ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ଅଛି। ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ, ଚେହେରା ବଦଳେଇବା ପାଇଁ, ଭାବ ଭଙ୍ଗୀ ବଦଳେଇବା ପାଇଁ ଏଇଠି ହିଁ ଅଛି। କଣ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାର ଅଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ କଣ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାର ଅଛି? ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 7 ପର୍ବର 14। ଜୟ ପ୍ରଭୁ। କଣ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାର ଅଛି? କଣ ଜବାବ ଫଟାଫଟ ମତେ ଦେବାର ଅଛି। ମୁଖ ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ଅଦୃଶ୍ୟ ମୁଖ କେମିତି ଅନ୍ୱେଷଣ କରେ? ଏଇଟା ତ ମୁଁ ପାଗଳ ବାଇବେଲ ଉପରେ। ଅଦୃଶ୍ୟ ମୁଖ କେମିତି ଅନ୍ୱେଷଣ? ଯେଣୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦିନେ ମୂଷା କହିଲେ, ବିନୟ କରୁଅଛି ତୁମ୍ଭର ମହିମା ମତେ ଦେଖାଅ। ପରମେଶ୍ୱର କଣ କହିଲେ? ମନୁଷ୍ୟ ଆମର ମୁଖ ଦେଖି ପାରିବ ନାହିଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ମୋର କେତେଟା ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି, ସମୟ ନିଅନ୍ତ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖ ସେଟା ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଅନୁଭବ। ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର 3 ଶୁଣନ୍ତୁ। ସିମ୍ଫୋନୀ 2 ପର୍ବର 3। हे देशस्थ नम्र लोकमाने ताहांकर शासन पालन करिअछ जे तुम्हेमाने तुम्हे समस्त सदाप्रभुंकर अन्वेषण कर, धर्मर अन्वेषण कर, नम्रतार अन्वेषण कर। थैंक यू। सभा समिति देखो स्टाइल स्टाइल आंठू को पैंट चिरी करी कणा करी पिंदी गिरजा जीवटा जଣା सिना भाईब कोठी गजपति रे हो आपण कटक भुवनेश्वर हेउ आउ कंधमाल रे भी हेउ वो माने जाओ सब आसो किंतु ठीक रे जे माने ओवर स्टाइल मात्र हेबा को ओवर स्टाइल माने लिपस्टिक ओवर स्टाइल माने टिकली आउ आईब्रो आउ नख माने पिलार मां मान को मत देखो नख माने ओटा पहुंची बोली जानी करी कोन होचंती हिंदी नमस्कार करू पाइप नमस्कार का पाइप हिंदी नहीं की तो जाति लोगन पाइप माने किंतु हिंदी नमस्कार करो ना मैं नखर जो गोड़ को देखो से गोड़ मत सिंपल लाइफ होची बेसी ऑड स्टाइल बेसी ओवर स्टाइल जाबियो जानी रखंदो परमेश्वरंकर मुख अन्वेषण करिबार अछि परमेश्वरंकर धर्मर ए सब हमें खोजनु बुझले बुझला नले नाही के चल संशोधन हेबार अच्छी बड़ बड़ लोक माने मध्य बुझिले बुझिला नले नाही के अच्छा कौन हेबो कौन नाई रिजल्ट कौन हेबो बड़ चिंतार विषय आउ नम्रतार अन्वेषण गोटे परे गोटे खोजिबाटा भलरे शुणु आज्ञा शुणु कथाटा मु कम कर व्याख्या करी नम्रतार अन्वेषण हिंदीटा नम्रता कहबाक समय
ବାଇବେଲ ଲେଖାଇছে ମୂଷା ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ବତରୁ ପଥର ପଟା ଦିଟା ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ବାଛୁରୀ ନିର୍ମାଣ କରି ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପଥର ପଟା ନମ୍ର ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କାମ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କନଫ୍ୟୁଜରେ ପକେଇ ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନମ୍ର ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଦେବା ପଥର ପଟା ଫାଳ ଫାଳ କରି ଆଜି ମୁଁ କହିବିନି ଆପଣଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ନମ୍ରତାର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ଦରକାର। ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ନମ୍ର ଚିତ୍ତ ନମ୍ର ଚିତ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାରେ ହିଁ ଧର୍ମର ଅନ୍ୱେଷଣ ତାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାରେ ହିଁ ନମ୍ରତାର ଅନ୍ୱେଷଣ ତାକୁ ଖୋଜିବାରେ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଖୋଜିବା। ପୁଣି କହିବି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ତଥ୍ୟର ଅନ୍ୱେଷଣ ଗୀତ ସଂହିତା 105:4 ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ Thank you. Hallelujah. Praise the Lord. ଭାବନ୍ତୁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ମଝିରେ କଣ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ମାନେ ହାଲେଲୁୟା କରିବେ ଆମେ ତାଞ୍ଜାଟା ପଟା କରିଛନ୍ତି ଆମେ Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ମାତି ଯିବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ମାତି ଯିବାର ଅଛି ବାହାନା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ସମର୍ପଣ ଦରକାର ବଳିଦାନ ଦରକାର। Amen. ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏସବୁ ଖୋଜିବାର ଅଛି ଏସବୁ ଲୋଡ଼ିବାର ଅଛି। ଆହୁରି ପଦେ ମାଥ୍ୟୁ 6:30-31 ଜଲ୍ଦି ହାଲେଲୁୟା କିନ୍ତୁ କ୍ଷେତର ଯେଉଁ ଘାସ ଆଜି ଅଛି ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଆଉ କାଲି ଚୁଲିରେ ପକାଯାଏ ତାକୁ ଯେବେ ଈଶ୍ୱର ଏ ପ୍ରକାର ବେଶ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ହେ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କି ଅଧିକ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପତ୍ର ନ ଦେବେ? ଏଣୁ କଣ ଖାଇବା ଅବା କଣ ପିଇବା କି ଅବା କଣ ପିନ୍ଧିବା ଏହା କହି ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ କାରଣ ବିଜାତିମାନେ ଏହି ସବୁ ବିଷୟ ଖୋଜି ବୁଲନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ତାହା ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ପ୍ରଥମରେ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଓ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କର ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କୋଉଟା ଖୋଜିବା ଆଜ୍ଞା ଧାର୍ମିକତା ରାଜ୍ୟ ବହୁତ କଥା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସୁଛି କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ନଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମକୁ ଖୋଜିବାର ଅଛି। ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ବସିଛନ୍ତି ବସିବା ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ ଉଡ଼ାଜାହାଜର ଆକାଶରେ ରୋଡ ନାହିଁ ମାର୍ଗ କେମିତି ଜାଣିବେ ରୁଟ୍ କେମିତି ଜାଣିବେ ମ୍ୟାପରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ବାଟ ରୋଡ ନାହିଁ ରୁଟ୍ କେମିତି ଜାଣିବେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। এই মহত্ব বিষয়କୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବିଲକୁଲ ହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆକୁ ପଢିବାର ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କେମିତି ନା ଗୋଟିଏ କହିବି ରୋମୀ 14:17-18 ଜଲ୍ଦି ଜୟ ପ୍ରଭୁ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଭୋଜନ ପାନ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକତା ଶାନ୍ତି ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ ଅଟେ। ରାଜ୍ୟର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭୋଜି ଭାତ ଖାଇବା ପିଇବା ଏତିକି କେବଳ ନୁହଁ ମାତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ। ଏହା ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୱେଷଣ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜ୍ଞା ବାଇବଲ କଥା ଦେଖି ସରିବ ମୁଁ ସଂଯମ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ହଂସା ଉଡ଼ିଯିବା ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାକ୍ୟ
যদি ମୁଁ ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରଚାର କରିବି ତାପରେ ଛାଡିବି ବୋଲି ଧୀରେ ପାଣି ପିଇଲା ପରେ ଏଇଟା ହେଲା ପରେ ଧୀରେ ସାଧୁ ସୁନ୍ଦର ସିଂ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଜମା ହେଲେ ସାଧୁ ସୁନ୍ଦର ସିଂ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଆଣ୍ଠୁପାତି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଗଲେ 3 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଉଠୁନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପ୍ୟାସେନ୍ସ ଦରକାର ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଭୋଜନ ପାନ ନୁହେଁ ଶାନ୍ତି କି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନୁହେଁ କି ଅଶାନ୍ତି ନୁହେଁ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା ଖୋଜିଲେ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବି ତୁଳସୀ 3 ପର୍ବରେ ଆଉ କଣ ଖୋଜିବ ଜୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛ ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବିଷ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ବାସସ୍ଥାନ ସେହି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥାନର ବିଷୟ ସବୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କର କଣ ଖୋଜିବ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଦେଖାଯାଉନଥିବା ରାଜ୍ୟକୁ ଖୋଜି ଦେଖିପାରିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି ବାଇବଲରେ ଚାନ୍ସ ଅଛି ଗଭୀର ହେଇଯିବ କହିଲେ ଅବ୍ରାହମକୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନ ଆମେ କହିବୁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ତୁମ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବଳିଦାନ କରି ଯାଅ ଆଗରୁ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ ଗଲେ 3 ଦିନର ବାଟ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି ସେ ନିଜେ ନିଜର ସାଧନାରେ ଚେଷ୍ଟାରେ ସେ ଜାଗାକୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଅନ୍ୱେଷଣ କଥାଟା ଶେଷ କରିବି ଅନ୍ୱେଷଣ କଣ କଣରେ ଆମେ ଅଛୁ ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ 11 ପର୍ବର 14 ପଦ ଜୟ ପ୍ରଭୁ କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଏହିପରି କଥା କହନ୍ତି ସେମାନେ ଯେ ନିଜର ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଅଛନ୍ତି ଏହା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଆମେ ଦେଶ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗର ବାସସ୍ଥାନ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାର ଅଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ତେଣୁ ଭକ୍ତ କହିଲେ ଦେଖିବି ଯେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଭୁ ଜୀବନେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ତାପରେ ହଜାଇ ଦିଅ ମୋ ଆଖିର ଲୋକ ଦୁଃଖ ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ ଦୁଃଖ ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ ଆଖି ଅନ୍ଧ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଆଉ ଯାକୁବକୁ ଉରୁ ସନ୍ଧି ଖସିଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ ସେଇଭଳି ଜିଦି ସେଇଭଳି ସମର୍ପଣ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମତେ ହେବାକୁ ପଡିବ ଆପଣଙ୍କୁ ହେବାକୁ ପଡିବ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବି କେମିତି ଖୋଜିବ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଖୋଜିବ କେମିତି विश्वास विश्वास प्रिय भाई मैंने जितेबा पुनरुत्थान है खोजिले समाधि प्रभु नहांती समाधि अच्छा भावी जाऊे किंतु दूत कहले से स्थान मृत मान मध्य जीवित कहीं कौटी खोजिले हम तार पद्धति अनुसार रूट अनुसार गोटे जगह पैसा पकई दे आ गोटे जगह सभा लोक मैंने उपासना जाऊँगी कार कान कार गाड़ी रो चाबी आओ कार पान कार्ड कार आईडी माने कार मोबाइल आओ मोबाइल तो भूलिबार चांस ना आजिकल पिला माने जा देखु जुआड़े गले मध्य जेडे भद्र लोक जुआड़े जा स्टेशन बस स्टैंड मार्केट आउ गिरजा घर प्रार्थना सभा समिति रात 11टा बेले 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 आम पास करतो गाँव 11टा बेले निछाटिया आपू आमर आ गोटे बक्ता अच्छा पुरुखा लोक कौन कहते कालिया माइकी ना दुनिया को मिसयूज करंतु ना प्रॉपर यूज कर जन कहले मत आज्ञा ये तो बाइबल अच्छी
ଏଠି ବାଇବଲ ଅଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲରେ ମୋବାଇଲ ନାହିଁ। ମୋବାଇଲରେ ବାଇବଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲରେ ବାଇବଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲରେ ମୋବାଇଲ ଏଠି ହିରୋ ଅଛନ୍ତି, ହିରୋଇନ ଅଛନ୍ତି, ଧରିକିରି ଆସୁଥିବେ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ବି ଏଠି, କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ରେ ବାପ, ଏଠି ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର, କାହାର ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ନାହିଁ, ରୋଗ ନମ୍ବର କେସ ତେଣୁ ଏମିତି ଖୋଜିବ, ଖୋଜିବାର ଗୋଟେ ଦିଟା ମୁଁ କହିକି ଶେଷ କରିବି। ଖୋଜିବାର ମହତ୍ବ ଏମିତି ହେବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 15 ପର୍ବର 12 ଆଉ 15। ଜୟ ପ୍ରଭୁ। ପୁଣି ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପିତୃଗଣର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତାପରେ 15 ପଢିବ। ସର୍ବାନ୍ତକରଣ। ତହିଁରେ ସମଗ୍ର ଜିହୁଦା ସେହି ଶପଥରେ ଆନନ୍ଦ କଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ସହିତ ଶପଥ କରିଥିଲେ ଓ ଆପଣା ଆପଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛାରେ ତାହାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ। କାହାର ପରାମର୍ଶରେ ନାହିଁ, କାହାର ଜବରଦସ୍ତ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲୋଡ଼ିବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇପାରନ୍ତି। ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ଯୀଶୁ ଅନ୍ଧକୁ ଭଲ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ପଚାରିଲେ ସେ କାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣିନି ବୋଲି। ଭଲ ହେଲେ ସତ, ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି, ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ସେ କାହିଁ ବୋଲି ଯଦି କିଏ ପଚାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ସେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଅଛି, ବାବୁରେ ତାଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଉନି, ସେ ପାପୀ ଲୋକ। ଅନ୍ଧ କଣ କହିଲା, ସେ ପାପି କି ଧାର୍ମିକ ମତେ ମାତ୍ର ମୁଁ ଅନ୍ଧ ଥିଲି, ଦେଖୁଛି ଏତେ ମନ୍ଦିଛନ୍ତି। କିସମିସ୍ ନାହାନ୍ତି, ଉତ୍ଥାନ ପର୍ବ ଆଉ ବଡଦିନ 1 ତାରିଖ, ଏତିକି କାମ ବୁଝନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ସମୟ ନାହିଁ, କହିବିନି ଆଜି। ଖୋଜିବ କେମିତି? ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛାରେ। ହିତୋପଦେଶ 2 ପର୍ବ 2, 3, 4। ଖୋଜିବ କେମିତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ହଁ, ବୁଦ୍ଧିରେ ମନୋନିବେଶ କର। ଆଉ ରୂପା ନ୍ୟାୟତାକୁ ଖୋଜ, ପୁତ୍ରା ଧନ ପରି ତାର ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ପୋତି ଥିବା ଧନ ଯେମିତିକି ଆଖି ବୁଜା ଖୋଳି ବାହାର କରୁଛ ଅଛି ବୋଲି ସେମିତି ଖୋଜିବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଲମ୍ବା କରିବେ ଗୋଟିଏ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 26 ପର୍ବର 5, 26। ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଜିଖରିୟର ସମୟରେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବିଷ୍ଟ କଲେ ଓ ସେ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଇବ ଆଉ ବସିବ ପଢିବ ବୋଲି କହିବା ଯାଏ ମାତି ପାରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ବୋଲି କହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିପାରୁଛି। ଆଉ ଶେଷରେ କହିବି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ, ଖୋଜିବା ଲୋଡ଼ିବାର ଫଳାଫଳ। ଲୋଡ଼ିବାର ଫଳାଫଳର ମଜା ଅଳ୍ପ ଟିକେ, ବେଶୀ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 30 ପର୍ବର 18-19। ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ ଇଫ୍ରାଇମ୍ ଓ ମନୋସି, ଇସାଖର ଓ ସବୁଲନ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚୀ କରିନଥିଲେ, ତଥାପି ସେମାନେ ଲେଖାର ବିପରୀତରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଭଳି ଭୋଜନ। ୱାର୍ଡ ସବୁ ଭଲରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଲେଖାର ବିପରୀତରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଭଳି ଭୋଜନ କଲେ, କାରଣ ହିଜକିୟ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଏହା କହିଥିଲେ ଯେ କେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପୈତୃକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତଃକରଣ ନିବିଷ୍ଟ କରେ, ସେ ଧର୍ମଧାମର ଶୌଚବିଧି ଅନୁସାରେ ସୂଚୀ ନହିଲେ ହେଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସୂଚୀ ହେଇ ନ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ
अंतकरण सहित अन्वेषण कले क्षमा। तेणु अन्वेषण फायदा लाभ प्रिय भाई मैंने समर्पण सहित जदि खोजे अंतकरण निविष्टतार सहित जेबे खोजे प्रिय भाई मैंने प्रभु क्षमा करेंगे। नीति नियम अनुसार न चली मत लेखार विपरीत प्रभु क्षमा आसतु अन्वेषण जी करे प्रभु को केबे भी प्रभु तांको त्याग। साधु सुंदर सिंह लेखार मु पढ़ी दिने प्रभु तांको देखा देले। सुंदर सिंह पचारे प्रभु तुम्हें कहा कहा को एमती देखा दौच ना मत देल प्रभु। प्रभु कहले समस्ते अल्प अल्प संतुष्ट हो जाउछन्ती तमे अल्प संतुष्ट नुह। तेणु आमे तुम सामने आपण को देखे अल्प संतुष्ट ना अल्प ना असलता पाइबा पर्यंत छाड़वा हबनी। खोजा खोजा से जोटी अच्छी से पर्यंत आपण को पहुंचा पड़ो। प्रिय महेंद्र तांको परिवार सनातन तांको परिवार स्वर्ग राजेंद्र समस्त परिवार प्रभु को खोजंतु स्वार्थ खोजंतु नहीं गंडगोल खोजंतु नहीं मंडल डिस्टर्ब खोजंतु नहीं जीसु को खोजंतु। जीशुंकर मुख अन्वेषण करी शक्ति पराक्रम अन्वेषण कर शुणुलु 105:4 पराक्रम शक्ति आप प्रार्थना कला बेलू शक्तियुक्त लगे निजको घोषी वार्ड जाक आसी प्रार्थना करे यथेष्ट अभ्यास प्रार्थना करमि आरंभ कर शेष कर सब गोटे मंडली पुणी पुणी नुह बहुत धनी लोक मानी लोक था से मंडली बहुत सम्मान दिए गिर्जा आसिले साप्ताहिक गिर्जा आसन दौले आज्ञा बसंत आज्ञा आसन ग्रहण कौन किंतु प्रार्थना एति जना खाइला बेलू प्रभु तुम्हें खाद्य देच धन्यवाद आ खाऊचे आशीर्वाद जीशु नाम मागुची खेटू ना काटा खेटुची काटा खेटू जीशु नाम आम गोटे बाहर गोटे पास्टर गले देखिले समस्ते नमस्कार कर जड़े धार्मिक से प्रचार करने पूर्वर कहीदे आज्ञा प्रार्थना कले मु वाक्य आरंभ करी बासी से पास्टर को देखिले आज्ञा पास्टर ताकू देखिले देखा देखी दी जन कौन देखा देखी अर्थ जानते पास्टर बाबू मु कहनी कि आपको मत के प्रार्थना को देवनी बोली आगु कही बुझे पास्टर भी देखते कौन अरे मु कौन कर उठिले भद्रामी दृष्टि उठिले प्रभु आमको आहार दे धन्यवाद दूसरी गला छड़े ख्रीस्टियान भाई माने भौणी माने ए पर्यंत प्रार्थना आमर परफेक्ट पारुछि शक्तियुक्त हो पारुछि पराक्रम खोज कारण एपरी घटिब जे प्रार्थना करिबो से परित्राण उद्धार आसंतु प्रभु को खोजी खोजी परम गीत 3 पर्व लिखाई मु जहा को मोर प्राण भल पाए मु छके छके गड़ी कंदी तांको खोजिली पाइली नहीं आउ नगर रक्षक मान गोटे पचारि मोर प्राण जहा को भल पाए तुम्हें कि देखिज एमती काकुर्ती एमती क्रंदन करने पड़ो से प्रहरी मान को अल्प समय छाड़ा जहाँ मोर प्राण भल पाए मुझे पाइली लेखा से खोज लोक काकुर्ती हवा लोक न पाई रही पारे प्रभु देखा न दे रे ना खोजुवा लोक निश्चय निश्चय अंध हे दाऊद संतान मते धमक आसला चमक आसला आहरी अधिक उच्च स्वर डाक देला प्रभु
ठिया हेले कहले ताहाको एते बेले आज्ञा खोजिबार एते सीरियस हेबाको आसंदो प्रभु हमको आशीर्वाद करते वर्तमान आउ किछि खोजिबा दरकार सब प्रभु मु कहूनी आपन को चाकरी करंतुनी कहूनी आपन को वाणिज्य करंतुनी आ परिश्रम करन ताहा नुह ताहा तो खोजिबा नुह कर्तव्य कर्मता किंतु कौन सी स्वार्थ अन्वेषण न करू पदमर्यादा अन्वेषण न करू सब देखुच लोक मान समस्त इच्छा मंडली गोटे प्रायोरिटी नेबा हालेलुया हालेलुया छाड़ी दियंतु आज्ञा यीशु ही आमर अन्वेषण जीशु आम पाइबा पड़े पाई नाहंती बहुत लोक जीशु परित्राण पड़ो ताहले सब झड़ झंझा दूर होई झड़ जेते बेले हेला प्रिय भाई माने समुद्र रे डंगा रे प्रभु डंगा रे नथिले थरे सही पड़तिले झड़ होला नथिले थरे नथिला बेले को जीसु जेते बेले आसी गले डंगा को झड़ परिवार रो झड़ परिवार रो विपद प्रभु आसी जाए डंगा भारी धीर जड़े दरी शिष्य गड़े जेबे डाक पकाइले दर फेड़ी जे दर फेड़ी ढेउ तरंग कुदेल एड़ी प्रेज द लॉर्ड प्रिय भाई माने परिवार झड़ दूर हेब प्रभु को डाकिले प्रभु आसी ठिया हेले कौन सी झड़ तांका सम्मुखरे जीसु झड़ को घरे धमक देले द्वितीय थर समुद्र झड़